اللهم صل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المرسلين ولا كتب وقرب وجمعنا وأشهد أنك حميد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام حتى أدخلنا إلى دار الأمان ودار السلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير الخلق وخير الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم السهام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته وارده علي إذا حاجتي إليه برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. إلى أن قال الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا وأولادنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات والجاهلين والجاهلات بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال wa'lam nika wa'lam ban uling sampian di musannif baik Imam Ghazali atau lainnya mereka selalu banyak mencantumkan lafaz wa'lam ban uling sampian dan ketahuilah, artinya kita dihimbau jangan sampai bodoh, jangan sampai tidak belajar, jangan sampai tidak ngaji, terutama urusannya ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan agama. Penting itu. Agama itu adalah alat untuk bagaimana kita lebih sukses, lebih terpenuhi hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirah. Itu ilmu. Walam ban orang asampian annal laila dak saung puna malam. Wan nahar ban siang arba'un wa isruna sa'atan panika balik kerja. Malam ban siang tinggi bolong ni jumlahna 4 jam. Imam Ghazali pengat kita ni kah. Fala yakun man kecek bada. La nahi man kala jasm ni. Fala yakun man kecek bada naumuka panapa taidunga sampian. Billaili yang waktu malam wal nahari ban waktu siang. Fala yakun aktsara panika lebih banyak min 8 saat dari belum jam. Dari belum banyak-banyak jam. Ini himbauan dari beliau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi semalam siang itu kumpulnya akumulasinya 24 jam. Himbauan beliau jangan sampai tidur kita siang malam lebih dari 8 jam. Kalau umpamanya kita tidur 8 jam, tinggal berapa 24 jam? Itu tinggal
Berapa? 16 ya, tinggal 16 jam. 16 jam betong tedung belum jam. Berarti tedung ini kagila dan saya ada taktilul hayat pun. Kosong kehidupan dari manfaat ibadah kecuali dimanage, diatur dengan niat yang objektif yang bagus. Baru tidur kita itu bernilai, bermanfaat, disebut sebagai nilai tambah ibadah. Makanya jangan sampai kita tidak mengatur niat sebelum melakukan apapun. Termasuk tadi berangkat mau ngaji, atur niatnya. Sebelum kita jauh melangkahkan kaki, itu sudah diatur niatnya. Bagaimana niat ngaji ini? Itu diatur, dimanage dengan baik, sehingga di samping kita dapat pahala sekian ribu dan sekian ribu, kita dapat pahalanya nih, niat itu. Kita berapa kira-kira tidur sehari semalam? Berapa kira-kira? Kalau tidurnya jam 11, jam 3 bangun. 3 malam bangun. Bangun. Bangun, yang bangun itu apanya? Itunya bangun. Bukan orangnya, tapi itunya bangun. Bangun apa? Bangun kemah. Jadi kalau tidur jam 11 atau jam 10, katakan jam 10 tidur. Jam 4 bangunlah, jam 4. Berapa jam itu tidurnya? 6 jam. Itu masih 6 jam. Kalau tidur jam 11, jam 3 bangun, berapa tidurnya? 4 jam. Ya, kalau saya biasa siang malam itu tidurnya 4 jam itulah. Tidak lebih. Kalau kurang ya. Kalau kurang ya. Tapi sehat kok. Sehat. Kalau sudah biasa, ya bangun sekian-sekian itu biasa, sehat itu. Biasakan saja. 4 jam. Kalau saya punya guru di Mekah itu, udah tidur. Tidur hanya sebentar, di waktu beliau ngajar, tidur duduk, yang sudah tertutup sekejap itu. Zuhurnya. Jadi luar biasa. Fala yakun naumuka bil akthar min 8 saat. Fa in nimta, mangkala muntelung sampean. Nama nimtah itu. Oh fa khiflah. Fa in nimta mangkala muntelung sampean fil lail dalam waktu malam. Hadzal qadar. Dak panika kadar, panika ukuran tedung belum ngejam gela. Belum ngejam di waktu malam. Okay. Fala makna lin naumi fil nahar, maka tidak ada artinya maujud. Kangku tedung nang siang. Tahu saya tedung boleh kan. Mula tedung malam lah belum jam ke tedung siang. Wah berempat tedung aja. Pas tedung ada sampai ni kamu nak benda tiba laku ambo akan ngelom tedung. Naudzubillah. Maka sekali lagi yang ada adalah fa innan naumata filun lil hayat. Jika cak sampai keliru sampai. Karena sungguhnya tidur itu mengosongkan nilai-nilai hidup. Tidur itu bisa mengurangi nilai-nilai positif hidup. Terus ini kadarma atur dari islahun niyah, dari memperbaiki niat. Tuba liman ahsana niyatahu fi harakatihi wa sakanatihi. Ini makalah. Tuba liman ahsana niyatihi. Niyatihi jama' fi harakatihi wa sakanatihi. Makalah tapi maknanya bagus dan cocok dengan hadis innamal a'malu binniyat.
Tuba liman ahsana niyatihi fi harakatihi wa sakanatihi. Tuba beruntung bagi orang, liman bagi orang ahsana niyatihi yang selalu memperbaiki niat-niatnya fi harakatihi dalam gerakan-gerakannya wa sakanatihi dan diam-diamnya. Bergerak niatnya bagus, diam niatnya bagus. Kenapa kamu diam tidak ngomong? Bagus niat. Boleh mengocak tak kau salah. Lebih bagus dengan nang tak omong. Dengan nang gelak kan? Kejar. Tidak ada tabu apa kamu niatnya ke bagus. Ada tabu. Seluruh apa yang kita buat, yang kita perbuat, semuanya menjadi nilai ibadah. Cuman kadang-kadang kita ini selalu lupa, selalu tidak ingat karena ada setan bisikan-bisikan yang selalu membuat kita lupa untuk mengatur niat kita semuanya. Paham nggih? Qala rahimahullah taala fa in nimta fil laili hadzal qadar fala makna lin-nawm fil nahar. Jadi fayakfika, maka cukuplah sampean. Cukuplah sampean in ista lamun odi sampean masalan umpamana sittina sanatan odi ing dalam sabita tahun an tudayya panapa itu fa'ilnya yakfika an tudayya itu fa'ilnya an tudayya panapa ya ki sampean min hadari sittina sanatan isrina sanatan de 20 tahun wa huwa min isrina sanatan tulusu umrika panika sepertelon umur sampean. Artinya sampean nika mana biasa aren ini dalam sehari semalam 4 jam. Asaren nika belum jam. Ini kan yang belum jam. Lebih jika sampean akumulasinya 20 tahun. Dua kenika. Umur sekitar tahun ini dalam 4 jam semana sehari belum jam. Anika sampean umur sampean potong 20 tahun. Saya kue sarin 20 tahun. Saya 20 tahun ini kosong dari ibadah. Kosong dari nafas haus. Paham ke? Kecuali sampean waktu asarin nah nikah niat saya. Bagus. Ganteng niatnya. Baru si 20 tahun nikah terangkat menjadi nilai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nikah terutama niat ya, saya nggak perlu sampean nikah. Mau niat nikah teatur ampun. Mau niat teatur ampun. Rosak kita nih. Tapi kalau niat teatur sudah tujuh sampean. Mulai ditedung sampai ngiding sampai tidung boleh. Semuanya menjadi nilai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk dalam lingkup dawuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menghamba menyembah padaku. Apalagi kalau ini dihubungkan dengan yang namanya muraqabah. Ibarat orang masuk tarekat sudah mencapai tingkat muraqabah. Kalau sudah nyampe tingkat muraqabah itu artinya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kita merasa melihat Allah dan merasa dilihat Allah. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Walaupun waktu produksi anak tetap kita muraqabah ke Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Nah, ya. Masya Allah, luar biasa kalau sudah seperti itu ya. Maka Allah Nabi bilang mengingatkan kita, "U'bud rabbaka ka'annaka tarah,
fa illam takun tarah fa innahu yara. Itu peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastami'u, sudah dibilang kita sebelum tidur harus melakukan 8 hal. Yang baru dibahas itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Wasabi'u ini nomor betok. Madhkurun fi qawlihi, banyak sebutnya dalam tabul musannif, yakni tabul Imam Ghazali. Wa a'iddah, jangan keliru baca. Ini kalau keliru baca maknanya lain ya. Wa a'id, kalau a'id itu maknanya abaliin. Tapi a'iddah itu fil amar dari a'adda yu'iddu i'dadan, fil amarnya a'iddah la tu'idda. Asalnya a'did la tu'did. Wa a'idda, kalau sarafnya sudah lemah ya banyak salahnya baca kitab itu ya. Banyak salah lah. Menurut atau ngias atau nafsir atau nasihat secara baik objektif banyak salah lah. Jadi yang boleh senap ada yang bacaan lain. Wa a'id itu maknanya abaliin. A'adha yu'idu i'adan, fi'lamanya a'id. Kalau ini a'adda yu'iddu i'dadan. Fi'lamanya a'idda la tu'idda. Wa a'idda, sabarin. Kok baca sang nyongsang ya. Wa a'idda, banyiapakin sampian dul simin, ya saking dul simin ya dan sampian. Ai hayyi, kekesa nyiapakin sampian inda iradatin naum, nalekana akarab asaren. Tereng asiwak nika sebelum asaren sunat asiwak. Sebelum asaren sunat asiwak. Jar aja sih ke toko bibir lokah. Sebelum asaren sunat asiwak. Mundoro tak tulis ngol-ngol asiwak. Mundoro tak lekas ngol-ngol asiwak. Sebab antara faedah asiwak ni kan termasuk tak tulis ngol-ngol. Tak tulis keker gigi naman kerma. Alhamdulillah gula masih utuh semuanya. Asli. Siwak. Cuma santri ni ka cek malah arti siasib. Kalau mengamati kadang semasjid ni ka siasibak ning berbabiki ni. Menjumatan kisah. Menjumatan coba amatin siasibak berbabiki. Sekian Jumat punya kisah. Kalau hal kencana luar biasa. Dalam kitab Al-Jawahir Lam yang sudah saya tulis dan saya cantumkan itu masih sampai ke faedah banyak ablasan. Di antara faedah siwak ni ka makuat gigi, makuat kuseh, makuat gigi bagus berarti tak sudah ngol-ngol. Karena orang ngol mereka faktornya dua, imma giginya rosak, imma kusena tak sehat. Giginya kuat tapi kusena rosak, ngol-ngol dia. Karena namanya mana? Kusena kata masuk sabar nah. Gigi butom bener. Kadang orang ngol-ngol nika akibat kekahanan orang sete. Tujuan manis, tujuan bermain. Mana boleh mipan tanda, jangan manis jangan tanda. Pun kira tak sehat. Nomor 2 faedah siwak. Lekas mate. Ini faedah. Sementara lekas mate ni ka basi. Setuju? Asiwak ya mathur ni kekempang sakaratul maut. Tak ada orang yang mati ya. Sampai sehari semalam tak mati. Di malaikat kita undur, kita nyorot, kita ke atas nyaban, ke atas ke bawah. Tak mati.
Jadi kating isiwak pastuli mate, igal kas mate. Tega main boleh bi mereka. Punta nong kuat. Le mereka nyabane ka itace dari sokwe bongga kata otsak ini kabar ban ikolet. Polen betul sampean bar ban ikolet kiodi. Doba gedada kotoran boleh ke soko. Sakit boleh. Terus. Alhamdulillah. Di antara faedah siu nikah, ika kempang, ika lekas, tebana, pate, ibekto, sakaratil maut. Dan nomor telok, si paling ni kecek rohajan akan cara orang yang bajang ngaku siwak, nika lebih bagus tempang. Saya solat aku siwak kacika lebih bagus petong polo roka, petong polo roka. Tak kung tangkung, petong polo roka. Hadis sahih mak. Hadisnya campur, berada hadis sahih, berada hadis hasan, berada hadis dhaif. Cukup sahih hasan ni kamu jadi referensi yang kuat sudah. Karena kanjeng Nabi ni kak, menabi asarin ni kak, nyiapaki siwak sebelum asarin. Siwak kimin, tapi cek asarin siwak boleh. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kan. Jadi masalah gitu, nyiapaki sampean sebelum tedung, lalekan akar tedung, indarok sika nang seting kita kesampean. Sama. Indarok sika nang seting serana sampean. Nyiapaki apa? Siwa kakak de siwa kesampean. Watuhu roka ban alat asasnya sampean. Ainga siapaki. Mon kita asam jeding mangke cela jeding lah khusus. Ika dia angkat ke jeding ki besiyo ke buat. Biasa ini jeding ki ke ki angkoi boleh. Gentang ni. Aima tatahharu bi. Apa tahurka? Aima kesebarang. Ini kata tafsirnya tahur. Tahur berarti to. Alat bersuci termasuk aing siwak ke to jelon itu toh aima tegese barang tata harus se asasnya sampean bihi kalaban ma tata harus ini termasuk fi'il mudhari wa ke mufrad mudzakkar mukhatab ngangkui tak dua tai buangetan tatahhara ya tatahharu bihi nyatana minal ma'i dari aing dia pagi kadzalika sepanika kana bada kadzalika sepanika kana yaf'alu ngalakonin ba'dus salaf pasir sebagian ulama salaf kan nikah kana zaid kana mana ya kana kadzalika sepanika kana yaf'alu ngalakonin ba'dus salaf pasir sebagian ulama salaf wa qad tuzadu kana fi hasrin kama kana asha ilma man taqaddama wa ruwiya man ceritaake Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaannya ini jangan sampai fakul idgham ini kekuatu idgham Rasulullah walaupun ada tasdidnya. Jadi bacaannya begitu. Tungkala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nang saran sabina muntaifa idgham tasah tahiyat. Kita sah tahiyat tasah baca. Misalan pada orang yang tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan saran sabina tasah. Waktu pa idgham, takada tasdah. Muhammadar pagluder silana pagluder okulan ni kani waruya Rasulullah kenapa saya cerita lagi annahu sembilan macam kitab kali tepat ruya nibul fa'il nibul fa'ila annahu panapa itu nibul fa'ilnya annahu pada Pak Yudi pada Pak Yudi abala ke Pak Bata istiqula ya terona tahu macam kitab ni kok
Iki berada. Terus macam kitab. Pas tak bisa sekali kayak kulo do harap tahun ini sekali. Ya hajar lah yudi. Untuk ke jempol sampean lagi. Untuk tulis tahu. Kalau untuk ajar nabi kulo. InsyaAllah tak kira habis. Paling 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 10 tahun. Orang pun tua nih kak. Ajar baca kitab. Mulai arat tahun. Arat. Ya sakingnya tenggeng lesang deh. Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana panikabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada setong ulama. Set. Anika sabona set. Bersantene kami. Ketina bagi ajunan. Sabona set. Lacong alhamdulillah kau selamat. Kenapa kiai? Kenapa sebab ni ke sebab ibadah sebanyak pun? Ya, Cong. Sebab engkau, ya, setiap bersebutan Rasulullah, engkau tersaki salawat. Setiap bersebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bersebutan Nabi tersaki sallallahu alaihi wasallam. Setiap bersebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebabnya engkau akan selamat. Nah, memang kain jadi senggalin macam salawat. Arab syafaat menolong. Tak kena macam salat. Memang kain Nabi sebut petol kali. Sama aja sekali. Masjid ngajarin kenyang. Aduh, pada begini kan. So, itu banyak macam salawat. Ini kat para bulan maulud ni. Annahu sa'amkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana panikabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastaku panikasiwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli lailatin nang saben malam berapa kali? Miraron li balian tamitong inda kulli naumatin dan ikan saban tedung bisa naumatin tedung asarin atau baca kasarin wa inda tanabbuhi ban nalikana abungu atau baca ke min hadari naumah jadi asarena sada asarena siwak jaga asarin asiwak min hadri nauma wa illam yatayassar at-taharatu ustuhibba laka masul a'dha bil ma'i wa illam yatayassar balamun tak kempang laka kali sampian at-taharatu panapa asa suci sasarena sengkah jeleb saudu sengkah sasarena yang ada kan sunat audu okey. Mungkin tak bisa wudu karena jalap pada remah pada sangka pada malas ustuhibba maka insanataki laka kali sampean mashul a'dha'i panapa ngosap banyak-banyak angkau ta bil ma'i kalaban aing ngosap angkau ta kalaban aing okey. Fa'il lam tajid pengkalaman tak nemu sampean tak nemu aing ada aing melarat aing nimur fal taqud mangka toju sampean wal tastabbil dan ngadep sampean istaqbala yastaqbilu fal taqud lam amar nikah majasam fal taqud maka becek toju sampean wal tastabbil dan ngadep sampean al qiblat ada kiblat wal tastawil lam amar wal tastawil ben becek ngarai puta sampean mangkana mari wau kini kamu beri alif salah pada sana kini coba perhatikan itu wal tumun marina wau beli alif salah pada sana ada alif apa kini ada lam amar wau tak putus alif lam tak putus alif mangkana ada alif apa kini mun kaya beralif salah berarti lebih tak cukup tak terima sempurna kan wal tastawil nah gini kan wal tastabil ada kapi alif begini kan coba alatin wal tastawil
fal tak'ud ada alifah. Ada. Maka penting harus sampean kalau berzikir wa du'ai ban doa wa tafakkuri ban tafakkur mikir fi ala illahi ta'ala ini dalam banyak-banyak nikmat Allah Ta'ala wa qudratihi ban kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada pilihan, mun sampean nikah bila dihimbau beri dari ada sedasar nikah audu sunat audu pahasaren. Perkara mari audu asaren nyeting karanya tak betal wudu. Tapi untuk sunat asaren saya tak betal. Untuk kalau yang baca salah nyeting Al-Quran apanya audu boleh. Jadi wudu orang asarin, tak ada bahasa apa nak? Wudu orang asarin, sunat audu kan? Asarin benda aja nyeting karanya pun, mari yom siom bareng mari tapi. Tak sunat audu boleh pun cukup sekali. Tak betal wudu gini kan. Jaga ngira teroy bi kulo. Tak sunat audu boleh cukup. Untuk sunat saya audu siasaren. Nah, untuk masalah madalan dulu kita itu Al-Quran, wudu boleh mak gini kaki. Ni kan mun bila mun tak bisa wudu yang karena sengkah malas celap ngo sabaki aing pain kan kau tadi. Malah ngo sabaki aing kan kau tu sekater pah tojo ngadep kiblat pasepa pas adzikir ke Allah belum pasai baca cak selawat cak apa cak tasbih cak falang cak an cak kursi pas ker mikir nikmat Allah Subhanahu wa taala saya tifake ke kula sampean. Paham nggih? Pas aniat bagus itu begini. Aniat pegentang niat deki juga malam jam sekian tahajud jam sekian juga malam tahajud baca tasbih doa munajat ke Allah taala. Sampean mula biasa juga malam. Jaga kol telur masalah. Ni kaya jagai, benar malaikat saya jagai. Pasti ngiding ni kah? Pasti ni kah? Pasti pak. Biasa tak empat jaga, pasti ni kesambian ni jagain. Seakan-akan benar saya jagai. Allah Ta'ala nugas malaikat. Jagain tu malaikat. Ni saya tahajud. Apa artinya? Orang paling untung ni kebenar Allah. Mun ipanggil. Fi sulusil lailil akhir nang sepertilah akhir malam Allah dipanggil kanggo ngadep ke Allah ni kepala untung. Coba sampean kalau telok akhir sepertilah malam akhir ban Allah itikamin ban Allah jagain ya kaki ngadep kanggo dena kencang pesehat peberes semangat bah ngadep ke Allah. Iktikan bi Allah kasih. Adem. Kul tala akhir. Sepertilah akhir malam. Waktu istijabah. Permintaan apa sampai pen takapi. Pasti beri bi Allah Taala. Maka kata wa'zim ala qiyamil lail. Ben hanya ce sampean azama ya'zimu. Bernyaca sampai atas jaga malam. Jaga malam ibadah. Ini jaga malam arah ke HP. Arah ke HP bagus. Ketik HP pas ada orang HP. Nang grup kancan ajak bajak malam. Ada saya jawab saya jawab malam. Saya dong HP. Kalau Pak Bata yang kadang jawab. Ai inda tayakudi tekasa nalikana cegah dari tedung niat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Au ala qiyami qabla subhi atau pun tak cegah malam orang biasa seumpama atau atas cegah sebelum subuh. Kok tedung setia deki cegah sebelum adzan subuh. Ah ni kan niat pegentang tadi. Ni itu adalah teti ibadah kita sampai. Tatkala ngerok kas baba, teti ibadah. Ya tas ngerok, ibadah
ngerok tapi niat saya teti ibadah niat kela hartot teti ibadah kabeh. Faraqatan fi jawfil lail kanzun min kunuzil birri. Tantri bungol bah macam burri. Makna ini kuatin dua rakaat dalam tengah malam paling termasuk aset dari banyak-banyak aset gandum. Benih burri, birri, fokus. Maka tining dua rakaat dalam tengah malam kanzun paling aset atau simpanan-simpanan mingkun sebenarnya simpanan-simpanan bagus atau kebagusan. Artinya apa yang rakaat tengah malam termasuk aset akhirat. Yang paling utama, yang paling untung termasuk kita masuk liang kubur itu sudah dapat menikmati pahala daripada qiyamul lail di mana nanti kuburannya bersinar ya. Fastakfir maka banyak sampean. Fastakfir maka banyak sampean min kunuzika dari banyak-banyak aset sampean, dari banyak-banyak simpanan-simpanan sampean. Liyaumi fakrika kaangkui hari putona sampean. Liyaumi fakrika kaangkui are putona sampean. Itu lam namanya lam lil milki. Li kaangkui itu liyaumi fakrika kaangkui are putona sampean are putoh kan mateh sekarat mau dak budi kalau putoh pun amal soleh. Kan sekarat maut dak budiaki sampai kiamat jika kita semuanya membutuhkan dak amal-amal saya ai hajat kata kesehajat sampean wa huwa ini yaumi fakrika fil qabri panikan nang kuburan putra nikah nang kuburan wa aba katibi di bareng kunci amal nang kuburan petang acelemutan luar biasa. Olar datang, bilis datang, tapi datang sing robong. Ya Allah, nyun sabara. Wa fil qiyamati ban nang hari kiamat. Putar nang hari kiamat. Ibutuh tinggal hari kiamat. Falan tughni anka kunuzud dunya idza mutta. Idza mitta. Qira'atan, luwatain. Mitta mutta. Falan tughniya maka tak bisa abela. Tak bisa nyukope, tak bisa abela. Angka dari sampean kunuzud dunya, pada banyak-banyak aset dunya. Tapi banyak dunya nah. Kese dolar tok sekapal. Kese sterling Inggris sekapal. Kese rupiah petong kapal. Dolar ringgit Malaysia belum kapal. Pas mati penepus itu sana tak ada. Percuma. Sebisa nepus ketusan aku mengesambian kan kalau amal soleh. Istighfar amal soleh. Iza mutta tatkala mati sambian. Iza mutta tatkala pun mati sambian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ban ajabu basir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ata firasyahu. Perhatikan nih kah? Ini berarti Kanjeng Nabi ngajarin niat bagus ke orang seperti asarina. Kalau niat bagus terus. Man siapa orang? Benih monyet orang ini. Ata sedatang man. Firasyahu de kata hidung neman. Akarap asaren dia maturan. La jiringgi keranjang. Wa huwa yanwi hale tining man panika niat man. Sebab tu asaren kenika niat. Aniat ayyaku madaja keman. Yusalli hale asalat man. Minal laili dari malam. Sada asar niat kok deki je ke akal telok. Sing kok ada hajud dah. Sing kok awitir. Abi tak berjaga. Tang iding. Fawalabat wa ainahu.
maka ngelenti man ngelenti man ngelendih ing man opo ainahu marepat loro ni man panapa tengal dua man yakni tak jaga hatta yusbiha sampai mancing sopo man hatta yusbiha sampai mancing sopo man boleh kencaran boleh kencaran boleh pahala boleh niat qiyamul lain. Jawabannya kutiba lahu ma nawa. Kutiba mangkai catat lahu kang kuiman ma barang nawa si aniat man. Kutiba mangkai catat lahu untuk man ma barang nawa si aniat man oleh kejerlah dia mulai. Berkat apa nikah? Berkat mabagus nih niat. Luar biasa belasa Allah Subhanahu wa taala. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min Allah ban patai dungan man. Saya kata ngiding gila sadaqatan panika sedekah alaihi atas man dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu dong sampean. Ya cong, kakek sengit diji mulai malam. Sedekah rangkok ke kakek yang Allah taala. Kakek pakun oleh kencaran qiyamul lail dicatat. Napa nikah? Karena bagus nih, mangkana pulang aja ke sampean niat bagus niat. Balik kita nikah sampai mati bagus terus, oleh pahala terus. Wassaminu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah taala. ونفعنا وأولادنا وذريتنا وطلابنا ومن تعلق بنا ونسمع بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Nomor sangang bola sangang lagi. Nang kalian nang sabu. Qala rahimahullah ta'ala wal khassatu. Jangan ada orang ini kan dua kelompok. Situng pada orang ammah. Nomor dua pada orang khassah. Orang khassah ini kan orang istimewa. Spesial. Ya. Wal khassatu ini orang khusus. Ditahakukihim karena nyatana khassah. Karena tahqiq khassah. Bihaqaiqil imani. Kalawan banyak-banyak hakikat iman. Iman tak leng-kaleng. Iman ongkuan. Beni pamapa gedang. Beni tepes kang kolen babang iman. Tapi tebel iman kuat. Bura'u panika lebar. Lebar min hadzal wasfiz zamim dari panika sifat cacat. Apa sifat cacat? Melolo memperhatikan makhluk. Apa jangan makhluk sepadang enggak ada. Asadaqah makhluk sepadang enggak ada. Tahajjud makhluk sepadang enggak ada. Maca salawat makhluk sepadang enggak ada. Amal lata makhluk sepadang enggak ada. Amal lata tetangga sepadang enggak ada. Lalu masan ya zamim kini cacat. Sering karena makhluk kekapi. Karena makhluk kekapi. Pas khalik pencipta ini kata padang. Mahjubun tertutup. Kalaban hawa nafsa. Naudzubillah. Naudzubillah. Mun orang setahkik iman. Buraun. Panikal ber. Buraun. Panikal ber mereka. Daripada kesifat secacat. La yaltafiduna. Tak toleh. Pasira khosok. La yaltafiduna tak toleh al-khasaqillah ila al-khalqi makhluk. Alakuan apa baik? Tak memperhatikan makhluk marhan iyalmah wala dhamman ban punten icacat dah. Iyalmah ke icacat ke terserah kok lah tak mikirin dia. Sepenting kok ngabula ke Allah. Nyembah ke Allah, ibadah karena Allah. Biar orang ijadat tuh, lemah ada adun.
Mangkana mitaradan kula sepon macan kitab-kitab tasawuf definisi al-mukhlis yang paling singkat dan simpel dan paling objektif nikah. Al-mukhlisu manistawa indahu al-madhu wad-dammu. Itu definisi mukhlis yang paling simpel dan paling mudah untuk difahami dan paling mudah untuk dihafal. Jadi ketika ditanya, manil mukhlisu ya Kiai? Siapakah orang yang ikhlas itu Kiai? Definisinya. Jawab, al-mukhlisu manistawa indahul madhu wad-dammu. Al-mukhlisu tining sya'anya orang ikhlas, man panika orang istawa sepada indahu nang manjriya al-madhu panapa ayalem wad-dammu ban icacat. Pada sampean tanya ke Abah TV, engkau ada pada alam. Boleh cacat pada panja. Sampean pada cacat boleh alam pada. Tak ngefek, ikhlas sampean berarti. Alam tak bunga, cacat tak sedih. Apa cara yang hak alam Allah, hak nyacat Allah. Lebih banyak orang yang nyacat tapi cara kan ni tapi. Ikhlas sampean. Sampean mau tanya ikhlas, tak usah nyari kiai. Tak usah aja habis damba-damba. Tanya aki ke Abang TV, istafti qalbak. Minta fatwa ke Atiana TV. Pun sampean cacat tak peti, alam tak bunga, ikhlas sampean. Cacat sudah cacat seful-fula. Alam seful-fula. Ada tak efek. Ikhlas sampean berarti. Membela seorang dai cacat biar orang seada wain sedih, oh kita ikhlas. Kita tak ikhlas. Mungkin janggun lancang, tabah lancang janggun. Mungkin surban ngak budak, tabah surban ngak budak. Ini saya paling simpel. Maka mun al-khassa ni ka cebon kento wala yaltafituna ilal khalqi. Atau oleh mereka ni la yaltafituna ta'atoli al-khassa ilal khalqi dak makhluk madhan panapa na iya lemah wala zaman ban punten icacat ta wala yatawaqqauna ba tak ngarep al-khassa minhum dari al-khalq naf'an dan manfaat. Tak ngarep manfaat, tak ngarep salimu taslima dan tak ngarep ini dan itu, ngarep ke Allah Subhanahu wa taala. Okay? Wala yatawaqqa'una ban tak ngarep pasira al-khassa minhum dari al-khalq naf'an dan manfaat wala darran ban tak takut bahaya. Tak takut bahaya. Karena saya beri manfaat Allah, saya beri bahaya Allah. Wala ya'tamiduna alaihim ban tak ngantel lagi. Tak mengandalkan pasira khassah alaihim atas al-khalq, tak ngantel lagi makhluk. Sebenarnya orang kan ngantel lagi makhluk. Ngantel lagi kutin bola jenderal. Pilek pa kutin lah tarekan kan. Jangankan sakit. Pilek pa kutin sa jenderal lah tarekan. Maka paling bagus untuk yanda lagi ni ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kita harus ittirar. Harus ittirar, sangat merasa butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli harakatin wa sukun. Setiap gerak dan diam kita harus selalu merasa butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Ittirar itu. Wa la yaskununa ilaihim, bentak tenang tentram ilaihim dak makhluk. Sebenarnya orang kan tenang tentram ke makhluk. Bila ampun yojeng, wahai penyaman, hormat, sanjung, kan tenang tentram ke makhluk. Allah ni kalau balik kerja sampai ni kaki. Wa haluhum innama huwal qana'atu bi nazarillahi ilaihim. Wa haluhum tining kondisina al-khassah. Wa haluhum tining kondisina al-khassah.
innama huwa panika ing pasina haluhu al qanaatu panika neremah binadharillah kalaban ngulatna Allah ilaihim da al khassah cukup Allah ngulatin pos dan cawan amin Syamin Qutbi rahimahullah taala qad kafani ilmu rabbi cukup pon dak kula naon dengan Allah cak sini ka Allah pon on atau usah atole kalaina Allah subhanahu wa taala qad kafani ilmu rabbi maka terasa min suali wa ikhtiyari tu qasidana Syekh Amin Qutbi Mekah qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari yatlubuna min Allahi sitra nyupre khusus orang-orang khusus kala nyupre orang khusus dari Allah as-sitra da itu topen anha dari maksiat anha dari maksiat bi ayyughayyibaha kalaban mawaib Allah taala hada maksiat an nazarihim dari paningala makhluk wala yahdurha wala yahdurha bi qulubihim fatamilu ilaiha nufusuhum wa ya'malunaha wa innama talabu dzalika khasyata sukutihim makin rojuna tak kau kalau boleh khasyata sukuti martabim indal khalqi wal khasyatu litahaqqukihim wal khasyatu litahaqqukihim yatlubuna anikanya prehasa dari Allah setelah tatawina hari maksiat bi ayyi ghaibaha kalaban mau Allah ada maksiat dari peninggalan makhluk wala yakhturha banta makartak Allah hada maksiat bi qulubihim kalaban banyak-banyak atina khassah fatamilu maka condong ilaiha da maksiat nufusuhum pan banyak-banyak atina aban khassah wa ya'malunaha ban ngelakonin pasira khassah ada maksiat wa innama talabu ban pasira nyupre pasira banika khassah kanika wa innama talabu ban angin pasira nyupre pasira ammah wa innama talabu nyupre pasira madali dakali saat satra khasyata subutihim karena kobater gugur al-ammah min nadhar salah wa inna ma talabu maksudnya berbasir al-khassah dzalik dari sasatra anha boleh wa inna ma talabu man ay pasanyupre basir al-khassah dzalik dari sasatra anha khasyata sukutihim karena qabatir gugur al-khassah min nadharil malikil haqqi dari pangolatanna ratoh raja al-haqqi sihhat bi mukhalafatihi kalaban nolayanin da al-malikil haqqi wa ta'arrudi ban ngadep li suhtihi da
tu kana al-malikil haqqi bi mukhalafatihi kalaban nolayani da al-malikil haqqi wa ta'arudi ban ngadep bisuhtihi li suhtihi da bentuna malikil haqqi wa syattana ban jauh ma pana paparang baina hadainil halain se antarana panika dua kondisi wa hadza tin panika wal ghalibu panika sekapra min halil fariqaini dari kondisina dua golongan wa qad tatlubul ammatu ban kadang nyupre al ammatu pasara orang umum as-satra da itotopen fiha dalam maksiat imtisalan karena alaksanaki li amrillah da perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena orang yang ala maksiat ini kasih bagus totopen cek le kebala penat itu totopen maksiat tibi cek le kebala Oke, pah bangga lah kau mas. Oh, kok malu mak nor paraban telok tin rot tin. Ini jaga boleh apa? Kau pasti nggak boleh cibiru pak kulunya ember tak rempa ngajak orang. Jaga boleh. Tiba kana or petok telok jaga boleh. Oh pulang murnang tang dia. Dia jaga boleh. Sunat itu apa? Liamrilakan kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limankan di orang ubutulia se coba pasiraman limankan di orang ubutulia se coba man bisin sedang minha dari maksiat wala yakunu indahum istiqarun biha wala yakunu bantada indahum mongko ammah istiqarun panapa nginah biha kalaban maksiat panapa nganggep enak biha kalaban maksiat magila kebala mekesempan banyak mana sempan wala mahabbatun wala yamnam istiqarun wala mahabbatun ban benik yang lebur biha lahada maksiat wa tatlubul khassatu ban nyepre pasir orang-orang si khusus as-satra itu tapi fima dalam barang wa qasate ma minhum dari al-khassah. Jadi tipe maksiat umpamana atau tipe dharma orang segelah nyonto tapi bi alla yasdhahum kalaban tak mamaloh Allah da al-khassah baina khalqihi orang titing khalq ini kan baina khalqihi tak malah ada mereka la khasa antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala siapa tahu ke makhluk wala baina yadaihi ban kuntan nang iyajunna Allah subhanahu wa ta'ala ban puntan nang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala li khajalihim karena malon al-khassah todus al-khassah khajal ni kata todus malo min wuqu'il maksiyati dari tepen maksiat minhum dari al-khassah wali isa'atin nasi dhannahum bal karena majuban manusia dhannahum da panyanana nas penyanana manusia bil mansubin kalaban banyak-banyak orang sebangsa hakika Allah ulama partai bermaksiat kan todus idza talau tatkala ngali pasir annas alaihim atas al khassah jadi makanya nyontoh topen maksiat gila setiap dari apa bencak neraki ke orang lain. Man akramaka wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-jami'u rahimahullah ta'ala. Wa qala dhana wa khana kulma wa ja'ala walada wa dhalana kullu salihin sayyid alimin alim ba'd kullu min rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ila angkan halaman 6 ha qala rahimahullah ta'ala al-khususiyatu tsaniyatu wal arba'un ni lagi al-khususiyatu tsaniyati ini kekhususan nomor 2 40 yakni 42 istihbab salat tahajud salat tahajud masjid halaman betul-betul betul 6 kini sunnat salat tahiyatul masjid lidakhili kandi orang yang masuk ke masjid sunnat as-salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke masjid walau kana al-khatib 'ala al-minbari sanajan berbasara orang imam yang baca khutbah pada ke atas mimbar jadi baru masuk masjid imam langkah ke mimbar sunnat tahiyatul masjid mang cembang jajang lancang ya sampai paharim pok tahiyatul masjid ya nah berdalilah an Jabirin dari Jabir radhiyallahu ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala yaqul Abu Jabir ini kedalilah ja'a rajulun datang pasir orang laki masuk ke masjid Jum'atah nang ada Jumat wan nabiyyu halatin nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbari panika atas mimbar yaumal jum'ati nang hari Jumat yaktubu hale maca khutbah nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu maka dawu nabi sallallahu alaihi wasallam lahu da rajul aroka'ta istifham aroka'ta apa ampun as-salat sampean kenapa ampun as-salat sampean ini kayaknya ada yang ngaji balaghah min itlaqil juz wa iradatil kul saya baca aki juz yakni ruku tapi saya karep ya salat rakaatain dak 2 rakaat qala tabu rajul la kuntan rasul kita salat faqala maka tabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irka as-salat tibin ini hadis pendek simple jadi ada orang laki-laki seorang laki-laki masuk masjid beliau belum salat tahiyatul masjid nang setong riwayat beliau rajul itu sudah duduk jadi kanjeng Nabi itu bukan tegur arokata apalah salat ibn rajul kuntan rasul menurut lain kum farka cek salat ibn kum farka rajul ini kalau tidak salah namanya nang hadis lain Sulaikun al-Watafani namanya Sulaik al-Watafani dan itu bukan hanya terjadi kepada seorang laki-laki juga di hadis lain ada yang laki-laki lain istinbat dari hadis ini satu khatib yang berada di atas mimbar kalau kiranya melihat jemaah Jumat yang kurang pantas dan tidak mengikuti syariat khatib punya hak untuk menegurnya walaupun di tengah-tengah beliau khatib itu baca khutbah ini Rasulullah kan di atas mimbar sudah sedang baca khutbah. Kemudian ada orang masuk, melanggar, masuk masjid tanpa sholat tahiyatul masjid. Maka Rasul ditegur, fulan, kamu sudah sholat? Belum Rasul. Kufarka, bangun terus sholat kamu. Itu kata Rasulullah SAW. Saking apa itu? Saking pentingnya menghormat syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala jangan disepelekan.
Ya annal masjida min sya'airillah. Karena sungguhnya masjid termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita agungkan dan wajib kita hormat. Termasuk kita mengagungkan masjid dengan cara apabila kita masuk masjid itu disunatkan sholat tahiyatul masjid. Makanya Rasulullah ketika melihat seorang laki-laki tidak sholat di masjid, Rasulullah diingatkan walaupun beliau sudah berada baca khutbah di atas mimbar. Faqala irka qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammadun wa huwa ibnu Ja'far haddatsana Syu'bah an Amrin itu wawunya terlalu jauh. Itu mestinya waw itu berada di dekat ro. Ya. Itu namanya waw ditaruh di situ ditulis, jangan dibuang. Itu waw lil farqi baina Umar wa Amrin. Kalau ada wawunya dibaca Umar itu, tapi kalau ada wawunya dibaca apa? Amrin. An Amrin qala Amrin. Sabu Amrin. Sami'tu Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba, panika khutbah Nabi. Sedang baca khutbah Nabi. Baca khutbah ini Nabi sallallahu. Faqala idza jaa, maka dawu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dawuhna? Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wa qad kharaja al-imamu falyusalli rak'atain. Tatkala ampun datang ahadukum sapa salah setengah timin kepi yaumal jum'ati nang hari Jumat wa qad kharajal imam hale ongku ampun keluar pasare imam fal yusalli maka baca salat ke ahad rakaatain 2 rakaat. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laitsun Haun wa haddatsana Muhammad bin Rah qala akhbarana Al-Laits an Abi Zubair an Jabir annahu qala sangkuna Jabir berkata Abu Jabir ya Sulaikun. Nah ini namanya sudah nampak. Ya Sulaikun datang pasar Sulaik al-Watafani sepengsa Watafan nang hari Jumat wa Rasulullah alaitini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidun panika alengki atas mimbar. Faqo ada Sulaikun maka masuk masjid pas toju pasar Sulaik. Tak salah kelun. Faqa'ada Sulaik, batajuk Sulaik. Qabla an yusalliya, sebelum as-salat tahdal masjid basyara Sulaik. Faqala lahu an-nabiyyu, maka jabu lahu Sulaik basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law kunta raka'ta rak'ataini law kunta raka'ta saking abaditibin raka'ta menika salat sampai anda 2 rakaat. Qala Abu Sulaik la punten. Qala Abu Rasulullah sallam farka'huma. Maka salat tibin huma rak'atain. Wa haddatsana Isa bin Ibrahim wa Ali ibn Khashram kilahuma an Aisid Yunus. Qala Ibnu Khashram akhbarana Isa an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah qala Abu Jabir jaa Sulaikun datang pada Sulaik al-Qafani hari Jumat wa Rasulullah alaitini wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhdubu panika sedang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang khutbah beliau, faqala lahu maka jabu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Sulaik kum farka. Kum jaga tibin farka maka salat tibin 2 rakaat. Wa tajawwaz bal ngaringkes tibin. Ngaringkes tibin fi ma 2 rakaatain. Jangan lancang kalau salat pandai baik. Tsumma qala fasadabu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum yaumal jum'ati tatkala datang ahadukum nang hari Jumat wal imam alatin imam panika sedeng khutbah imam 2 rakaat
falyarka, maka rukuk beristirahat, as-salat ahad 2 rakaat, boleh tajawaz ban becek ngeringkes ahad fihi ma dalam rakaatain. Ini kalau tahiyatul masjid. Nah, sekarang qabla Jumat apa boleh? Tak boleh jawabannya. Ada orang baru masuk masjid, imam sudah naik mimbar, mau salat apa? Yang oleh hanya tahiyatul masjid, lain itu tidak boleh. Qabla Jumat tidak boleh, yang lain juga tidak boleh. Lah satu saja, itu pun harus diringkas. Tidak boleh panjang-panjang. Artinya apa? Kalau orang suruh masuk masjid, imam suruh naik khutbah, qabla Jumat gugur. Apa? Qabla Jumat gugur sudah. Qabla Jumatnya gugur sudah tidak ada waktunya. Maka yang ada itu hanya tahiyatul masjid. Ya sekalian, apa jangan berubah? 2 rakaat. Tahiyatul masjid toh. Oh, tak boleh. Jadi ketika imam sudah naik mimbar baca khutbah, yang boleh pada waktu itu hanya satu, yaitu apa? Salat tahiyatul masjid saja. Lainnya tidak boleh. Itu pun harus mujawazah, diringkas. Jelas ni? Wallahu a'lam. Al-khususiyah wallahu a'lam. Qala al-jami'u rahimahullah wa qala dzunubah wa la qalbah abadan kullu masrur wa ja'ala kullu bisalin salim wa kullu min wal hayran wa kullu ahli salam adzar ya arhamar rahimin ya dan qala kan muastajid ibn Sa'din qala 100 petot lagi 100 petot telak haidun nawal 100 petot telak 100 petot telak haidun nawal qala rahimahullah wa yasir umarah wa akhraj ibn Sa'din ban Maqwar ibn Sa'din da hadis, jadi maf'ul buang min tariqi Sufyan ibn Sa'idin ats-Tsauri an abihi an Ikrimah qala atabu Ikrimah karena bada baina Adama panika antara Nabi Adam alaihi salam wa Nuhin ban Nabi Nuh asyaratu qurunin panapa 10 banyak-banyak abad. 1 abad 100 tahun. Mun 10 abad berapa? 1000 tahun. Jadi antara Adam ke Nuh itu 1000 tahun. Kulluhum alal Islam. Ini setuju menusah alal Islam panik ke atas agama Islam. Setuju. Selama 1000 tahun itu. Ada campur. Wa fi tanzil ban dalam ayat Quran hikayatun panik dalam ayat Quran tini hikayat an-Nuhin alaihi salam. Rabbana ayat hikayat rabbighfirli wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Itu asuaki Nabi Nuh ke kaum se-Islam. Dan ke orang sepuluh anak beliau asuaki. Rabbi adu pangeran kaula. Quran nyertaki itu. Firli nyapora ajunan li dak kaula. Wali walidayya ban ke orang tua 2 kaula. Waliman benda orang dakhala semasuk man baiti dak jambok kaula halai mukmin. Biar ni itu aki Nabi Nuh orang-orang seiman. Wa waladu Nuhin tining putra Nabi Nuh. Wa waladu Nuhin tining putra Nabi Nuh Samun. Nyatana Sam. Putra Nabi Nuh Samun ya. Samun. Benih Samun jak Madura. Mun Samun jak Madura tak petengah telak Samun. Rabung. Ini kan Samun ocang luatan Nabi Nuh ni kan. Karena luatan Nabi Nuh benih bahasa Arab dia. Mukminun benih keiman. Bil ijma' kalaban sepakat ulama. Wan nas wan nas. Li'annahu kana sakuna sam. Naja benih kesalamat sam. Naja yanju.
Salam Sam ibakto angin topan sedunia. Beliau ikut naik perahu, kecuali Kan'an yang tidak mau. Kan'an patal napinno tanda suruh naik. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tanda. Mula ta'ala hidayat. Banjir. Selebur. Besok naik benar-benar ke perahu. Ay cong dan nak cong. Perengkok cong. Siapa orang kafir cong? Apa jawab? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tanpa dikal. Udah deki wala banjir aja naik ke gunung. Bisa selamat dari banjir gini ke gunung. Tanda. Nika patar car nika. Take. Terlebih Nabi Nuh. Alhamdulillah kula sampean bani putaran alih. Dia kira si li'annahu naja karena sakuna sam naja penika selamat sam ma'abihi asarang babang sam dari Nabi Nuh. Bisafinati dalam perahu. Walam yanju naja yanju walam yanju bentak bekal selamat fiha dalam safina illa mu'minun angin pasir orang yang mukmin. Berapa orang mukmin betul kaya belasan. So kaya para mereka belasan. Teng laki dan orang bini. Wa fitansi dalam Quran wa ja'alna zurriyatahu humul bakin. Wa ja'alna ban ampun atatiaki sengko Allah jangan Allah zurriyatahu da foto-fotonan no humul bakin da banyak-banyak orang sekali. Humul bakin da banyak-banyak orang sekali. Hum dhamir faslil la mahlul i'rab. Al bakin maf'ul bih. Humul bakin da banyak-banyak orang sekali. Di setiap orang yang di mungkin nika torna putaran Nabi Nuh kita ni. Torna putaran Nabi Nuh seki odi itu parau. Keng kebeban wah nyelbat boleh. Bahwa ada balik datang fi asarin dalam setong asar para apa sih datang annahu pana bahasa angkuna sam karena penika balsam nabiyan penika nabi. Jadi anak asar sam itu bukan orang biasa tapi juga diangkat nabi tapi bukan rasul. Akhrajahu Ibnu Sa'din fi Tabaqat Al-Raqi da athar Pasar Ibnu Sa'din nang kitab Tabaqat. Nanti bisa meleh badannya banyak kitab Tabaqat Ibnu Sa'din. Untuk 12 jilid ngara. Wa Zubair Ibnu Bakar ban Zubair Ibnu Bakar fil Muwaffaqiyat ila Muwaffaqiyat. Kitab Muwaffaqiyat. Wa Ibnu Asakir ban Ibnu Asakir fi tarikhihi nang kitab Tarikh Ibnu Asakir anil Kalbi wa waladuhu wa waladihi ban Patrana al-Kalbi sarraha bi imanihi ajlasaki Fasira al-Kalbi bi imanihi kalaban iman as-sam fi atharin dalam athar an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Akhrajahu al-Hakim Ibn Abdul Hakam fi tarikh Misra wa fihi ban panekan nang tarikh Misra annahu sa'angkuna adraka panengkanya posam annahu sangkuna sam adraka panengkanya posam jaddahu dan banasam nuhannya tanan nuh berarti bani patran kompo ya wa annahu da'alahu ban sangkuna nuh da'a panengka tuaki nuh lahu untuk sam ay ja'alallahu da tatiaki bisir Allah al-mulka dan pangkat kerajaan wan nubuwata dan pangkat kenabian fi waladihi nang putrana Nuh waladi irsyad
Waladhi arsyad ke. Kekese anak arsyad ila taruh sampai taruh. Taruh ni kan diantara pengatuan Nabi Ibrahim tak keliru. Warad asliho, warad datang panapa penjelasan bi imanihim kalaban iman mereka kepi disebut ada tidak fi atharin nang setong athar. Wa akhraja Ibnu Sa'din fi tabaqat min tariqil kalbi an Abi Salihin an Ibnu Abbasin anna Nuhan da sangkun anno wa akhraja Ibnu Sa'din anna Nuhan da sangkun anno alaihi salam lamma habata panika sampun turun no minas safinati dari perahu senang banjir kenika habata ila qaryatin maka turun no ila qaryatin dak setong tisah fayabni maka abangun kullu rajulin pasira saban orang laki minhum dari kaum Nuh si al-Bakin kenika dari kaum Nuh sing saben nang nang perahu baitan dak jongkok wasumiyat suqat samanina makanya main kenapa Korea billah suqat samanin dak pasar samanin bahwa Banu Qabilin maka kirim pasira Banu Qabil foto-foto Qabil lahum sekandi qaryatin wa ma baina Nuhin ila Adam tining bareng masa zaman si antara Nuh sampai Adam min al-aba dari banyak-banyak bapak kanu panika badah aba alal Islam panika atas agama Islam. Falamma dhaqat bihim maka sabana sempit bihim da kaum as-samani suku saman pada pasar samanin tahawwalu maka ngalle kaum ila babil da tisa babil fabanau maka bangun kaum hada babil fakaturu maka banyak kaum biha nang babil hatta balau sampai dapat kaum mi'ata alfin da 100,000 cepat Abu Udung ni kah merti wahum alal Islam wahum halatin kaum tapi kaum penduduk babil kini kekapi alal Islam bani ke atas agama Islam walam yazalu batawamu pasara kaum alal Islam wahum di babil halatin kaum bani kanang babil hatta malakahum santai ngaratonin dak kaum Namrud panisara Namrud bin Kus bin Kan'an bin Ham bin Noh sampai ngaratonin malakahum ngaratonin dak kaum pasal Namrud bin Kus ibnu Kan'an ibnu Ham ibnu Noh padahum maka ngajak dak kaum pasal Namrud ila ibadatil autan dak nyembah patung fa'alu maka ngalakoni pasal kaum hadza lafzu hadzal asar ini panika lah betul panika asar tetapi sepanika dul fa'urifa pada fred ni kanya mana fa'urifa maka kau ni ingin min majmu' hadzal asar dari kumpulan atau dari akumulasi asar ini an ajdadan nabi da saungkuna panapa saungkuna mbak nabi orang ban kenika tambahin bedengi cok ban fa'urifa nibul fa'ilnya anna ajdadan nabi panapa saungkun mbak nabi sallallahu alaihi wasallam kanu panika pada ajadan ini kesimpulannya mukminin panika pada mukmin biyakinin kalaban yakin jadi nabi air maninya tidak pernah lewat lalu lalang nang orang-orang tidak iman tapi iman ya ini kesimpulannya ila min Adam dari mulai Adam ila zaman Namrud sampai zaman Raja Namrud wa fi zamanihi ban dalam zaman Namrud
Kana Ibrahim alaihissalam pangki pasal Ibrahim alaihissalam ay wujida beliau hidup di zaman Namrud wa Azar ban Azar fa in kana Azaru mangkalamun bada Azar walid Ibrahim panikari supan Ibrahim ustadzna min suratin nasab maka pelain Azar dari rentetan nasab wa in kana ammahu falastisna'a berlamun bada Azar ammahu perika majadi Ibrahim maka tak ada istisna. Al-Mufassirin banyak berpendapat bahwa Azar itu benih bapak Ibrahim tapi menjadi. Karena masyhur dengan luat bahasa Arab menjadi itu kocak apa. Walaupun Quran sore Azar Ibrahim. Nang Quran itu lagi Azar bapak Nabi Ibrahim. Tapi Mufassirin berdasarkan luat yang ada pada bahasa Arab itu Azar itu bukan bapaknya tapi menjadi. Jadi dengan demikian tak usah istisna. Ini kanjeng Nabi lebat berukuk air mani saya mukmin kapi bacana. Itu kesimpulannya. Wa hadzal qaul tini panika qaul ani ngarapake qaul anna azhar da sukun azhar laisa aba Ibrahim panika ada azhar aba panika bapak Ibrahim warada min jamaatis salaf. Panika datang hadzal qaul min jamaatin minas salaf dari ulama banyak dari ulama salaf. Akhraj Ibnu Abi Hatim bi sanadin dhaifin an Ibnu Abbas fi qawlihi idza tabana Allah wa idza qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha itu kalau bahasa Quran kan bapaknya. Wa idza qala Ibrahim li abihi tatkala tabu Ibrahim bapak Ibrahim azarnya tanah azar. Qala adabu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sadabu. Qala Ibnu Abbas inna Aba Ibrahim lam yakun ismuhu Azara. Inna Aba Ibrahim sangkun bapak Ibrahim panikata ada Aba Ibrahim. Panikata ismu panapas mana Aba Ibrahim Azar panika Azar. Nika jabun Ibnu Abbas. Wa imma an nasma'u taru. Bengkongan kadang an nasma'u sangkuna asman aba taru panika taru. Wa akhraj Ibnu Abi Saybata wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim min turukin dari banyak-banyak jalan ba'du hasidin yang sebagian turuk sahihun panika sahih. Am Mujahidin dari Mujahid qala Abu Mujahid laisa azaru aba Ibrahim itu laisa azaru ta'ala besar azar aba Ibrahim panika bapak Ibrahim tapi maca dengan demikian tak saya istisna maka bapak kanjeng Nabi Muhammad SAW semuanya dari Adam sampai Sayyidina Abdullah nikah kulluhum muwahhidun mu'minun tahirun mutahharun. Wa akhraj Ibnu al-Munzir bi sanadin sahih an Ibnu Jurayj fi qawlihi dabtu Allah wa idh qala Ibrahim li abi Azara qala adabu fasira Azara qala adabu fasira Ibnu Jurayj laisa azharu bi abihi qala fasira azhar bi abihi panika bapak Ibrahim innama huwa Ibrahim yang pas nanti Ibrahim panika Ibrahim Ibnu Tayruh Autaruh Ibnu Syaruh Ibni Nahur Ibni Falih di bab anggela Bani Azhar tapi Tayruh atau Taruh. Wa akhraj Ibnu Abi Hatim bi sanadin sahihin anis Suddi annahu sangkuna kalakuan kila panika itu buah kila huda da Ibrahim lahu untuk Ibrahim ismu Abi Ibrahim Azar jika riwayat lain ini asbana bapak Ibrahim panika Azaru panika Azar faqala maka dabu fasira wa akhraj Ibnu Abi Hatim misalnya Sa'anis Suddi
Ana sangkala kia mereka lahuda suddi ya. Lahuda suddi. Kira lahuda suddi. Isma Ibrahim Azhar mesti isam. Fakal maka tabu suddi bal ismuhu tabu. Balik ini asmana Abi Ibrahim bani katabu. Wa qad wujjiha min haitsul lugha. Wa qad wujjiha ban ongko-ongko yunggulaki dari yani adaba ibadi alasan. Bal ongko ibadi alasan dari bani keluar dari jihad luar bi anna al araba kalaban sakon arab tutliku panika ngocaki arab lafdzul abi da lafaz bapa abi alal ammi ing atase paman. Jadi itlaqon sayaan kalaban kocaki asaan se umum wa in kana majazan sajan bada panapa itlaq majazan panika majaz dari lemah cek abun ammun itu ikoca abun bapak faqala masyaallah Allah am kuntum syuhada idza hadara yaqub al maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ismail wa ishaq am kuntum apa bada bin kafiran ba'i waktu Ibrahim sedang syuhada apa ni kepada hadir pada nyaksen idza hadara tatkala hadir Yaqub pada Yaqub al-maut permamateh itqala tatkala ngucap basir Yaqub li banihi dak banyak-banyak potona Yaqub ngucap darma ma ta'buduna ma ada penapa ta'buduna nyempati min kafi min ba'di dari semarin mati ana sengko siapa Nabi Yaqub qalu ma tarbanihi na'budu ilahaka nyempa ka ulah setajah da pangerana sambian wa ilaha abaika bal pangerana bapak-bapak sambian ni kata koca aba majadi koca aba koca bapak siapa aba dia Ibrahim kan majadi Ibrahim wa Ishaq nyata Ibrahim bin Ishaq bin Ismail siapa majadi Ismail Ishaq majadi jadi siapa majadin bani hikla karena ternyata Nabi Yakub ini putra Ibrahim bapak Yakub bapak Ismail bapak Ishak kalau seteretan lama Ibrahim jadi sebut Al-Quran la na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak Ismail Ishak itu majadi tapi bahasa Al-Quran sebut aba paham aba itu bahasa Arab. Jadi fa'utlikum kaidawaki atas Ismail lafzul abi pada lafaz abi. Itu tepat padahal menjadi ketiga. Okey. Wa huwa tining Ismail ammu Yaqub panika majading Yaqub. Wa huwa tining Ismail ammu Yaqub panika majading Yaqub. Kama utliqa ala Ibrahim kadya barang sekoca akima atas Ibrahim wa huwa tini Ibrahim jadduhu panika mbana serah Yaqub akhraj ibn Abi Hatim an Ibn Abbas annahu kana yaqulu al jaddu abun annahu sangkuna Ibn Abbas kana panika bari Ibn Abbas yaqulu panika dabu Ibn Abbas wajabun al jaddu abun ini emba panika pak jadi majadi emba nika koja abun wa yatlu ban ma Ibnu Abbas dalilah qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim itu kan jaddun tapi koja abun wa ilaha abaika al ayata wa kharaja ala abdina fi qouli ta'ala wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail qala summiyal ammu aban Abu Abil Aliya summiya sebut dinyamain pada al ammu aban depan wa akhrajan Mahdin bin al-Qurabi qala Muhammad bin al-Qurabi al-khalu walidun jadi dari ibu menjadi dari ibu walidun panika orang sepuh wal ammu jadi menjadi dari pak yani paman walidun panika orang sepuh wa talabul maus
Pasira Muhammad ibnu Quradi dak panika ayat. Ayat kemah? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha isab. Fahadihi mangkatin panika aqwalus salaf. Panika banyak-banyak debuna ulama salaf tentang pengatuana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum mu'minuna muwahhiduna minas sahabat dari sahabat wa tabi'in dari tabi'in fi dzalika dalam hadisa aba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika dalam hadisa aba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yurashihuhu ban makwat da wa yurashihuhu ban makwat da hadis da tabu da hadis ya tabu anak aba'in Nabi mu'minun ayatun boleh ma bana barang akhrajahu sama keluar ma Basar Ibn al-Munzir fi tafsirihi nang tafsir Ibn al-Munzir di sanadin kalau bersanad sahih an Sulaiman ibn Suradin qala Abu Sulaiman lamma aradu sampun ngarepaki Namrud ban kaumah lamma aradu sampun ngarepaki peseran Namrud raja Namrud ban kaumah ayyulqu dak ngontalaki Namrud ban kaumah Ibrahim ada Ibrahim yang talaki dama finnar nang apoy meni neraka apoy gimana neraka apoy Namrud kaju seti sebab kopol kopi pahyo di apa seti apa kopi Ibrahim yang talaki ka apoy gini jalu amulai pasir kaum fil suru jalu fil suru ini tertawa amulai kaum ya jemaun berkumpul laki kaum al-hatab kayu bakar hatta in kanatil ajusu sampai sangkuna kelakuan kanat ai innahu kanat panika bada al-ajus pasar orang bini tua lapo krepo la tajma'u jim kenika la tajma'u panika yakten ngumpul laki ajus al-hataba de kayu tonuh kayu bakar. Falamma an aradu maka sampun akar Namrud ban kauma ayyulku huda matalaki Namrud ban kauma huda Ibrahim finnar nang apoy yang sedang berkobar jadinya apoy itu qala adabu Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah tiini sanyo ko pinda kaula Allahu banika Allah wa ni'mal wakilu ban panika cek bagusa wa ni'mal wakilu ban panika cek bagusa al wakilu pasiradat se abakelen kula kapi huwa ya siap tining Allah maksus bil madhina ibuang takdiruhu huwa hasbunallahu wa ni'mal wakilu huwa tining Allah itu mubtada khabar jumlahna ni'mal wakil kan ya falamma alqawhu maka sampun ngontalaki Namrud ban kaum mada Ibrahim ka apoy falamma alqawhu alqaw mun alqu fa fi'il amar alqaw itu qala Allahumma kajabu Allah tin Nabi Ibrahim ada pak apoy Allah jabu otomatis ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim apoy kuni badati bin bardan panika celak wa salaman ban selamat atas Ibrahim nika Nabi Ibrahim sampuna beliau kocong kundal yang talaki bitana nika sabak kundal sedal lagi kantol Ibrahim nika malai santak Nabi tanang tak santak. Benda koncong kundal Ibrahim, malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, kenapa malaikat Jibril? Perlu kaku ulah sampean iki. Nika lebih banyak itu apa ya, Pak? Perlu kula sampean iki Ibrahim. Amma ilaika fala wa amma ila Allahi fana'am. Entah Jibril mungko kesampean kula tak perlu mun ka Allah. Bisa ni tengah ni sampean. Oh mun sampean tu lagi Allah iki malaikat Jibril kula
Allah pun. Nika Ibrahim nika ngaji nika sampean nika. Udah mun sampean tak kuat Jibril mun ka Allah. Ke hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tepan Ibrahim ka apa Allah sabu. Ya naru kuni bardan. Apa? Telep. Pakuna keluru. Aku lep tanpa. Keng tak fungsi. Jel. Allah ala budi. Wadah budi. Wassalaman ala Ibrahim. Selamat Ibrahim. Tak mati kecelepan. Qal mufassirun. Law lam yakul Allahu wassalaman Ibrahim. Lama Ibrahim bardan. Biasanya Allah Ta'ala tak ada wassalaman ala Ibrahim. Maka Ibrahim mati kecelepan. Alhamdulillah. Berdabu wassalaman. Karena bila apa yang keluar tempat berkobar, balik tempat celep koi, celep. Sampai pun sahabat mengkul kaca kita bisa ada koi mah. Sebelum freezer tu ke Mansur, ha? Sebelum freezer. Ini kau wassalaman ala Ibrahim. Makanya sampai mau nyopir ni kau baca. Ya nanu Ibrahim baca. InsyaAllah tak kira kalau. Tak kira kalau. InsyaAllah. Faqala Ibrahim. Maka ngucap saya macam Ibrahim. Saya macam ni kala. Azhar. Min ajli dufi'a anhu. Min ajli dari sebab sengko. Dufi'a bela para pasiran Ibrahim. Bela pasiran Ibrahim. Saya kelok nyaman. Sebab engkau je saya kelok dia. Langsung dia Allah tegur. Fa'arsalallahu maka ngirim Allah atas Ammi Ibrahim. Da azhar kala. Siraratan minan nar. Da kulab-kulab minan nar di apoy. Kulab. Ikirimi kulab apoy. Mere. Kulab-kulab apoy. Ikirim ka Ammi Ibrahim ka ngelok. Namanya mana? Fawaqa'at ala qadami mengkatai besaratul nar atas sokona Ammu Ibrahim poton sokona ba wa haraqat ban ngelok sararatul nar huda qadam poton sokon aku sangkak min ajli sebab engkau je tak kelok Ibrahim matoah faqad sarra bil asar bi ammi Ibrahim faqad surriha mangka engkau ijlasaki. Ini dalam panika asar bi ammi Ibrahim pan apa kalaban macam di Ibrahim bani bapa azar kini. Wa fihi faidatun ban panikan asar tini faidah ukhra selain. Wa huwa annahu malikun fi ayyami al-Ibrahim an finnar. Wa tining Ammu Ibrahim malikun panikaratoh fi ayyamil ini bakta iyon talak Ibrahim nang apoy. Wa qad akhbarallahu ban angko ngabaraki Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an nang Qur'an kana Ibrahim kalaban sangkuna Ibrahim tarakal istighfar paning kal Ibrahim la istighfar lahu da azhar untuk azhar lima tabayyana atau lamma tabayyana sampuna jelas lahu da Ibrahim annahu da sangkuna azhar adun lillah banika musa kan di Allah wa warad apa habuna Al-Qur'an falamma tabayyana lahu annahu adun lillahi ta'an tabarra amin inna Ibrahim la awwahun halim. Waradat bandatang bana ba'athar bianna dhalika tabayyana lahu bianna dhalika laban ka'adi sa'adullah tabayyana panika jelas lahu da Ibrahim lamma mata saman mata azhar musyrikan alai musyrik wa annahu bansakun Ibrahim lam yastaghfir lahu panika ta'anyuna kisafar Ibrahim lahu untuk azhar ba'da dhalik sebarang ka'adi mata musyrikan ba'da dzalika sabarin kadisa mata musyrikan akhrajahu Ibnu Hatim wallahu a'lam.
نفعنا الله بهذه العلوم والفهوم وجعلنا من العلم خير يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang nanti bisa ditambah di Ahad yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.